खंय तरी गोंयकारांक दिसतले की आमी जेन्ना गोंयकार आमकां निवडून हाडटा आमी बाजू दिल्लीकाराची घेता आनी दिल्लीकाराक हिंगा हो आनी कोणाक म्हणजे दुसरे स्टेटीच्या लोकांक हिंगा हाडून आमी तांकां आमचे गोंयकारांची घरां खाली करून तांकां घालूंक सोदता काय? गोवा आमकां दिल्ली सारखे जाल्ले नाका। आमचो आसगांव वाठार खूप सुंदर असा, तो भायल्या लोकांनी येवन पिड्यार केल्लो आमकां नाका। तशेंच ज्या कोणी अगरवाडीकरांचे घर मोडला ताचेर कारवाई जावंक जाय आणि ती पुराय जाता म्हणसर आपूण ह्या घराब्याक सपोर्ट करतलो अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगला। बेकायदेशीरपणाचे धंदे हांगा खपोवन घेवपाना, जाणे घर मोडला ताजे कडल्यान पयशे घेवन ह्या घराचे काम पुराय जायसर आपूण हांगा सतत लक्ष घालपाक येतलो अशेंय आमदारान सांगला। फ्रॉम डे वन जेन्ना इन्सिडेंट जालो हिंगासरली स्थानिक आमदार दिलायला लोबो हिंगासर येवन भेट घेतली, तांकां येवन मेवली जे ओनर्स आहा आनी दुख्ख जालें म्हाका। एक्चुअली अक्षरशः म्हाज्या दोळ्यान दुकां येयली की अशें आमच्या गोंयान घडोवंक शकता काय आनी आमी गोंयकार म्हणून उगी रावतले काय। त्या खातीर दिलायला इमिडिएटली तांकां घेवन पुलीस स्टेशनार गेली की आजुनी पासून FIR कित्याक जावना। PIक फोन केलो आमी, चीफ मिनिस्टराक फोन केलो, पार्टीच्या अध्यक्षाक फोन केलो सदानंद शेट तानावडेक। तेणे इमिडिएटली जो व्हिडिओ पळयलो तेकाय कळलें की हे हिंगा बरो व्हडलो अन्याय जाला आनी कंटिन्युअसली आमचे फोन कॉल चालू आसले मुख्यमंत्र्याक आनी आय वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम, दिलायला वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग ओवर हियर अँड वॉट हॅज हॅपन्ड दॅट दे आर स्टेईंग फॉर सो मेनी इयर्स। इतली वर्सां जालीं ते रावता तांकां हाऊस पट्टी ट्रान्सफर करपाक भाडकारूच NOC दिता। आदी पंचायत तेंचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर करता, खंय तरी सेल्लीड जावंक ना कित्याक रेट हांवें सकाळीं सांगलें तशी रेट वाडत गेली। हिंगासर आसागांव जमनीची रेट वाडत गेली, त्या खातीर थोडे जाण लालची जाले। आमचे गोंयकारांनी खुबशे जाणांनी जागे हिंगा विकले आनी त्या खातीर हे प्रकरण जावपाक त्या खातीर कोण तरी भायलो मनीस हिंगा जागो घेता आनी चिंता की सॉफ्ट टार्गेट गोवन हांकां अशेंच काडून भायर उडोवया। हांकां कोण ना, हांकां कोणूच ना, कोण काय करचो ना। जागो आमचो सेल्लीड आमच्या हातीन आहा, हेंचे घर मोडया, हांकां भायर उडोवया, रस्त्यार उडोवया। पावसाचे दीस आनी इतले मोठ्या प्रमाणात बाउन्सर हाडले आनी तेजी हालत म्हाका तो आदींसून सीख आनी असले मनशाक गाडयेन भितर ओडून येला आनी तेजे चेड्याक भितर घालून 6-7 वरां भोंवडायताय गोवाचे बाउंड्रीचेर। पण मांद्रे आनी फुडें तिराकोल पावले खंय आनी खंय पावले आनी म्हाका दिसता हिंगासर आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो। मुख्यमंत्री जेन्ना गोंयान आसलो हांव ताका मिनिमम 3 फोन करून ताका सांगलें हांवें अशें जालां आनी हिंगा तुवें स्टेप इन जावचें पडटलें, नाजाल्यार खंय तरी गोंयकारांक दिसतलें की आमी जेन्ना गोंयकार आमकां निवडून हाडटा आमी बाजू दिल्लीकाराची घेता आनी दिल्लीकाराक हिंगा हो आनी कोणाक म्हणजे दुसरे स्टेटीच्या लोकांक हिंगा हाडून आमी तांकां आमचे गोंयकारांची घरां खाली करून तांकां घालूंक सोदता काय असो प्रश्न निर्माण जातलो आमच्या गोंयकाराच्या तकलेन। हे जावचें न्हू म्हणून ताका न्याय मेळपाक जाय, तेजे फॅमिलीक न्याय मेळपाक जाय। हांवें मुख्यमंत्र्याक जे सांगलेलें तेणें इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेतली, तेणें इन्क्वायरी बसयल्ली आहा आनी तेचे भायर जे लोकांनी म्हाका दिसता हिंगा कितलेशेच आसागांवच्या लोकांनी हनुमान बाब आमचो सरपंच तेणें ताका सपोर्ट दिलो, सगळे काय लायक मायंडेड पीपल NGOs खूब जाणांनी ताका सपोर्ट दिलो। हांव खऱ्यांनीच उपकारी सगळ्या लोकांचो आनी ताका न्याय आतां मेळपाक जाय, म्हणजे तेजें काम जें मोडलां तें परत सारकें करून दिवपाक जाय। हांवें जो सकाळीं डिमांड घातलेलो की तेचें घर बांदपाक जाय, हिंगा राजकारण करप ना म्हणून। राजकारण नाका, आमकां घर तेंचें बांदलेलें जाय। म्हाजो फर्स्ट इंट्रस्ट आसलो की तें घर परत स्टार्ट करप, बांदप आनी पयशे जे आहा ते जे कोणें मोडल्या ती कोण शर्मा पूजा शर्मा कोण तेणी फारीक करूंक जाय। आनी आयज मुख्यमंत्र्यान रायट डिसिजन घेतला की PWD चो कॉन्ट्रॅक्टर बांदतलो आनी जे पयशे रिकवरी आहा ते तेजे कडसून एरियाज म्हणून टॅक्स कलेक्शन रेव्हेन्यू एरियाज म्हणून तेजे कडसून रिकवर करून घेतलो। ते इम्पॉर्टंट डिसिजन आहा आनी हांव रावता की चीफ मिनिस्टरान सांगला 2 दिसांनी 3 दिसांनी जावनी पूण काम स्टार्ट जावनी। आमी
100% every 8 to 10 days I will come, Delilah will come, Sarpanch will come, inspect the work, see that quality work is being done and given it to their family, and we will see that how they will get the justice finally. म्हणजे अजून त्यांची सेल्लीट जावंक ना हिंगा, ही सेल्लीट कशी करून दिवप तेंका एडवर्स पोजेशन घालप कोर्टान तेंचे हे और बिफोर द मामलेदार मुणकार म्हणून डिक्लेअर करून घालप ओ कितें घालप तेंचे ते 100% फुडें वी वील ऑल्सो हेल्प देम. दे हॅव देअर ओन लॉयर आणि आमी तेच्या वांगडा रावतले. वी आर फुल्ली विथ यू, नॉट ओन्ली विथ यू, विथ ऑल द गोवन्स हू आर हियर स्टेईंग इन गोवा. आमचे गोंय आमी तो हे इजिली कोणाक असले करूंक दिवचे ना. लॉ हातीन घेवपाक आमचे गोंयकाराकूय जाता. ते जे कोण येयल्ले तांकां आमकांय दादागिरी दाखोवंक जाता, पूण आमी गोंयकार अशें केन्ना करूंक ना. तेंच्यांनी हें दाखयल्लें आहा पूण गोंयकार उगी रावचो ना. अशें कोण करीत जाल्यार गोंयकार उगी रावचो ना. गोंयकार आपल्या हातीन लॉ घेतलो. जो तर पुलीस एक्शन घेयना जाल्यार तांकां घालून येयली गाडयेन, मोडले आनी वयल्यान दादागिरी आनी पुलीस एक्शन घेयना. त्या खातीर आमी आनीक बेजार जाले. पुलिसांनी अशें फुडें करचें न्हू, केन्नाच करचें न्हू. हें इम्पॉर्टंट एक मॅसेज क्लियर वचपाची गरज आहा. बिकॉज फायनली द लॉ इज टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, वेदर यू आर अ इंडियन ऑर अ गोवन. आमी हें करूंक जाता काय? मुंबय वचून हें करूंक शकता आमी? कोणाचो एक इटो काडूंक शकता? हिंगासरलो इटो काडून असो धरूंक शकता? वी डोंट वॉन्ट टू मेक दीस ब्युटिफूल प्लेस लायक दिल्ली. थिंगा स्वास घेवपाक जागो ना. ही बिल्डींग हे बिल्डिंगीक तेकल्या. अशें इलिगॅलिटीज जितल्यो केल्या, I will personally write to the Sarpanch, to the departments to see that all illegalities whoever have done over here in Asagaon is looked into and action should be taken immediately to see that we don't want this area to become like Delhi. हे घराचे balcony वचून त्या घराक तेकल्या. हे अशें दिल्लीक आमी पळयल्लें आहा. We don't want this beautiful village and Goa to become like that. So we are here to support them. And we will support you till the end, till you get justice, till your house is repaired. आणि फुडले जे तुझे करपाक जाय, तुझे मुणकारियल ऑर्डर काय एडवर्स पोजेशन इन कोर्ट तुझ्या लॉयराक घेवन आमी ते करून तुका दितले. डोंट वरी.